Bubagra welcome. Welcome, welcome. Bubagra welcome. Welcome, welcome. Bubagra welcome. Welcome, welcome. Tiniluku kutumpa na Bubagra chung lam soko. Tiniluku kutumpa na Bubagra chung lam soko. Lamsogo, lamsogo. Tiniluku kutumpa na Bubagra chung lam soko. Lamsogo, lamsogo. Tiniluku kutumpa na Bubagra chung lam soko. Lamsogo, lamsogo. Bubagra welcome. Welcome, welcome. Bubagra welcome. Welcome, welcome. Bubagra welcome. Welcome, welcome. Tiniluku kutumpa na Bubagra chung lam soko. Lamsogo, lamsogo. Tiniluku kutumpa na Bubagra chung lam soko. Lamsogo, lamsogo. Bubagra welcome. Welcome, welcome. Bubagra welcome. Welcome, welcome. Tiniluku kutumpa na Bubagra chung lam soko. Lamsogo, lamsogo. Tiniluku kutumpa na Bubagra chung lam soko. Lamsogo, lamsogo. Bubagra ayok lokto. Ay, gloktong, ay, gloktong. Bubagra long live. Long live, long live. 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 Bubagra ke. Joy! Bubagra ke. Joy! Bubagra long live. Long live, long live. Bubagra long live. Long live, long live. Bubagra luku kutumpa na Bubagra lam soko. Lamsogo, lamsogo. Bubagra welcome. Welcome, welcome. 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 Bubagra luku kutumpa na jotono lam soko. Lamsogo, lamsogo. Luku kutumpa na jotono Bubagra lam soko. Lamsogo, lamsogo. Luku kutumpa na Bubagra jotono lam soko. Lamsogo, lamsogo. Rigadi. Luku kutumpa na Bubagra jotono lam soko. Lamsogo, lamsogo. Bubagra long live. Long live, long live. Bubagra long live. Long live, long live. Bubagra long live. Long live, long live. Bubagra pai kaham. Pai kaham, pai kaham kali. Bubagra pai kaham. Pai kaham, pai kaham. Bubagra pai kaham. Pai kaham, pai kaham. Bubagra ke. Joy! Bubagra ke. Joy! Bubagra welcome. Welcome, welcome. Bubagra jotono lam soko. Lamsogo, lamsogo. Bubagra pai kaham. Pai kaham, pai kaham. Bubagra pai kaham. Pai kaham, pai kaham. Bubagra pai kaham. Pai kaham, pai kaham. Bubagra welcome. Bubagra welcome. Welcome, welcome. Bubagra welcome. Welcome, welcome. Bubagra welcome. Welcome, welcome. Bubagra pai kaham. Pai kaham, pai kaham. 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 Bubagra pai kaham. Bubagra ke. Bubagra ke. Bubagra ke. Joy! Bubagra ke. Joy! Bubagra ke. Bubagra long live. Bubagra long live. Long live, long live, Bubagra long live. long live, long live, Bubagra long live. long live, long. 부바그라는 좀 가발 코바이 람서고 람서고. 부바그라는 좀 가발 코바이 람서고 람서고. 람서고. 부바그라는 좀 가발 코바이 람서고 람서고. 부바그라는 좀 가발 코바이 람서고 부바그라는 좀 가발 코바이 람서고 부바그라는 좀 가발 코바이 람 람서고. 여따라 발가 부바gra ke. 가발 코바이 람서고 람서고. 람서고. 부바그라는 좀 가발 코바이 람서고 람서고. 람서고. 부바그라는 가발 코바이 람서고 람서고. 람서고. 부바그라는 가발 코바이 람서고 람서고. 람서고. 부바그라 long live long live. Long live. 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 부바그라 아유. 부바그라 어. 부바그라 어. 부바그라 어. 부바그라 long live 부바그라 long live 부바gra long live. 부바gra long live. 부바gra long live. 부바그라는 가발 코바이 람서고 람서고. 람서고. 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 벨레벨레카 한바이 Koi nai, ang stage ka na dang so ka na ni, at sila volunteers na koi nai,
koinai chini dangsuk kisani koinai bolop tesana koinai ro biskang clear kaina bagoi hekai tabok chin biskango kok sanai chini 46 surmane candidate বড় প্রধান শ্যামল সরকার এবারে আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের 46 সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মাননীয় শ্যামল সরকার মহাশয় তিনি চিনি শান্তি বাজারও মেগা মাস গে তিরঙ্গ ফাইনাই তাকুক তাই বুকুক সংনো কইনাই আং নরক সিকাঙ্গ ফাইয়া আচুক খাই বেলাইনো সানাই চিনি সিকাঙ্গ অনেক মাঠ খালি মাঠ খালিও ফাইয়া আচুক ফাইগাই বেলাইনো সানাই চিনি চিনি মাস গে তারিঙ্গ ফাইয়া ফাইনাই তাকুক তাই বুকুক সংনো কইনাই নরক সিকাঙ্গ ফাইয়া আচুক খাই বেলাইনো সানাই বেলে বেলকে হামবাই আচ্ছা ও জায়গা কি সভাপতি মণ্ডলী আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন ইতিমধ্যেই আমাদের এই রাজ্যের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জননেতা এবং বর্তমান সময়ে ত্রিপুরা মথা দলের চেয়ারম্যান আমাদের সকলের প্রিয় শ্রদ্ধেয় ত্রিপুরা মানিক্য সাম্রাজ্যের বর্তমান প্রাণপুরুষ বুবাগ্রাম মহারাজা প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মা মহোদয় আমি সকলের কাছে অনুরোধ করব প্রথমেই মহারাজার নামে আমরা স্লোগান দেব বুবাগ্রাকে 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 আমাদের নেতৃত্ববৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন ৪৫ কমলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ত্রিপুরা মথার প্রার্থী শ্রীমতী মেরি দেববর্মা মহোদয়া আমি ওনাদের সহ সকল নেতৃত্বদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনারা যারা আজকে এই মাঠে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের যত রক্ষিত জাফা খলন করে বিনবাগ ক্যান্ডিডেট বাগই 46 সুরমা নিবা ক্যান্ডিডেট বাগই বেলে বেলেকে হামবাই জাফা খমলাই তাকুক তাই বুকুক সংনো আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মহারাজা প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মার হাতকে মজবুত করার জন্য আজকে আপনারা এই মাঠে উপস্থিত হয়েছেন আমি বেশিক্ষণ সময় নেব না আমাদের মহারাজা উপস্থিত হয়েছেন উনি বলবেন আমি যে শুধু কয়েকটা কথা বলে শেষ করব আমার প্রথম কথা আগামী 16 ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন এই বিধানসভা নির্বাচনে এই শাসক দল হবে বিসর্জন এবং ত্রিপুরা মথা মহারাজার নেতৃত্বে সরকার গঠন করবে তাতে কোনো সন্দেহ নাই আজকের এই সুরমা বিধানসভা এলাকার শান্তির বাজারের সমাবেশ প্রমাণ করছে জানান দিচ্ছে যতই ষড়যন্ত্র চক্রান্ত হোক না কেন আমাদের প্রিয় বুবাগ্রার বিরুদ্ধে ত্রিপুরা মথার বিরুদ্ধে পাহাড়ি বাঙালি মানুষের যে মৈত্রী সেটাকে ভাঙ্গার বিরুদ্ধে কোনো অবস্থাতেই কোনো চক্রান্ত সফল হবে না আগামী 2 তারিখে যখন ভোট বাক্স গণা হবে আমি আপনাদের হলফ করে বলছি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি এই সুরমা নদী দিয়ে চূড়া স্রোত বইছে 2 তারিখের বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনায় প্রমাণ দেবে ঘরে ঘরে কইতাছে ত্রিপুরা মথা আইতাছে আমি সিপিএম কি করলো বিজেপি কি করলো কংগ্রেস কি করলো এই সমস্ত বলে সময় নষ্ট করতে রাজি না আমি শুধু একটাই কথা বলতে চাই এই যে মহামানব আমাদের জন্য দাঁড়িয়েছেন পিছিয়ে পড়া সমস্ত অংশের মানুষ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের জন্য দাঁড়িয়েছেন আমাদের পাশে রাজ ঐশ্বর্য রাজগদি রাজখাট রাজপালং ত্যাগ করে আপনাদের জন্য আমাদের জন্য সারাদিন ময়দানে লড়াই করে যাচ্ছেন ওনার নাম প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মা উনি শিখিয়ে দিয়েছেন মানুষকে যে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে কি করে বাঁচতে হয়
তাই বন্ধুগণ, আমি বেশি সময় নেব না, শুধু এই কথাটাই বলবো, আমাদের বিরুদ্ধে গভীরভাবে চক্রান্ত চলছে। নির্বাচন মাত্র আর কয়েকটি দিন বাকি আছে। আমি জানি এই সুরমা বিধানসভা কেন্দ্র আমরা জিতবই। এই সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে কেউ ক্ষমতা নেই আমাদেরকে হারায়। তারপরেও হাইনারা কিন্তু ঘরে ঘরে যাচ্ছে, রাতের অন্ধকারে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে। আমি বলবো, কোনো কিছুর বিনিময়ে, লোভের বিনিময়ে আপনার ভবিষ্যৎ আপনি ওই হাইনাদের কাছে বিক্রি করবেন না। আগামী 16 তারিখ পর্যন্ত ডাটসেট থেকে আনারস মার্কায় ভোট দিয়ে প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর মানিক্য দেববর্মার হাতকে শক্তিশালী করতে আপনারা লড়াই করবেন, লড়ে যাবেন। এই কথাগুলি শুধু বলে সবাইকে আবারও সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার কথা বলা শেষ করলাম। অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মা, লং লিভ তিপ্রামাথা, লং লিভ। সকলকে হামবাই, ধন্যবাদ। Belai na hambai sini Shamol Dano, sini 46 surma candidate, sini Shamol Dano belai na hambai chung phainai 16 tarikh February o vote baksi o শুধু তামুং নাই আনারস, শুধু তামুং নাই আনারস, শুধু তামুং নাই আনারস belai na hambai engkai tabok sini bisakango kok darang nai sini 45 ni candidate borom ganang juk Mary Deborma angkoi nai kok darang na bagai তাই কামাল লগে লগে না চিনি বুকুক স্বপ্ন কই নাই বরম দিনা বাগাই চিনি ক্যান্ডিডেট ন একে বিনি বেক এসে যত ন যারা যত ফান ক্লাই ফাল ক্লাই পালকে বুবাগানো 3 টাইম তনি দিনিরক বুবাগানো বিলটা জমি দি প্লিজ বুবাগানো ফ্রি ভাবে তনি দি যতন না সাইরি কাহাম নরক তর তং থাকবাই ওয়াই টিএম ন কই না নং ন সিকাগো থাংনানি বাবু বুবাগ্রা ফাইমানে বাগাই তং থাকো না বেলাখানা হামবাই নরক যতন তিনি অর কুরুম কুথমুঙ্গই जों যত অর পালবাক সাখাল খায়ই 45 তাই 46 নিঙ্গই যত ফাইयै মানজাক ফাইনাই রগ্ন ওয়ারিয়ার্স রগ্ন আনি খানি খাকুফুর তাই হামজাকমা তাই চিবাই ইয়াফারো তাই পয়লানো চিনি বুবাগ্রা जोंना आसुक सरि हामियातै हाचाल निसिमी तिनी अर फायै जोंबाय मालायनानै बागै तिनी हामजाक मानि मारिनो बन जोंरिनानै बागै लामसागलायजाक फायदि जों बन तिनी हामजाक मानि मारि बाहाय खलाय रिलायनाय आबो तिनी फायनाय चंमारि 16 तारिखनो जों आबोनि प्रमाण माननाय ताखुकताय बुखुग्रक बेलायखानो खाकसांगो बेलायखानो तंथगो तिनी तिनी कमलपुर साब डिविजननि दुईटा कन्स्टिट्युएन्सिनि एंगै तिनी अर माथा बर कुप्लुमसा ग्यां माने बागै ताई आमतै खलायनो जों बसकांनि साल दगबो तिनी बुबाग्रानो लामजागलायनाय लामसगलायनाय आं सानानि मुजुंगो अर सुदो तिनी तिप्रासा सिमिया तामाने बागै हिनबा अर कुमुन दफानि बर रगबो तंमानिबा आं कुमुन কক थाइबाय वानजै কক थाइबाय बकिसा কক नारगानो प्रथमेই সবাইকে যারা এখানে উপস্থিত আছেন আপনারা সবাইকে আমার প্রণাম এবং অভিনন্দন জানাই। আপনারা এখানে এসেছেন, যারা দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন আপনাদেরকে খুবই ধন্যবাদ। আপনারা আজকে আমাদের মহারাজ এখানে উপস্থিত আছেন, মহারাজের কথা শুনবেন। আমরা মহারাজের সঙ্গে আমরা কি বলবো তা কোনো কথা বলার নেই, আমাদের মুখে কোনো প্রকাশ নেই। আমাদের এই কমলপুর সাব ডিভিশন লাঞ্ছিত বঞ্চিত এরিয়াতে আজকে আমাদের মহারাজ পাও ফেলেছে, এর জন্য আমরা ধন্যবাদ বলে আমি মনে করি। তাই আমার কমলপুরবাসীকে আমি বলতে চাই, এখনো যারা আমাদের এই তিপ্রামাথায় আমাদের মহারাজের হাত শক্ত করার জন্য এখনো আসেন নাই, আমাদের মাইকের আওয়াজ পাচ্ছেন, আমাদের মাইকের আওয়াজের মাধ্যমে আপনারা শুনতে পেরেছেন, আপনাদেরকে আমি আবারও প্রণাম জানাই এবং আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনারা যেখানে থাকুন, আপনারা এখানে আসুন না আসার পরেও আমাদের গলার আওয়াজ যাতে আপনার কানে গিয়ে পৌঁছে এবং আপনাদের মনে যাতে আমাদের এই কথাগুলা মনে রাখতে পারেন। আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা আসুন,
আমাদের মহারাজার হাতকে শক্ত করুন, আমাদের তিপ্রামথাকে শক্ত করার জন্য আপনারা সবার আহ্বান জানাই। আপনারা সারা আমরা কোনো মতেই এই 16 তারিখের ভোট যে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, আমরা এই গণতন্ত্রের অধিকারের লড়াই করার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়েছি বন্ধুগণ। তাই আপনারা সবাই যারা এখনো আসেননি, অনলাইনে পলিটিক্যালে যারা আছেন, আপনাদেরকেও আমি আমন্ত্রণ জানাই, আপনারা আসুন, আমরা হাতে হাত মিলিয়ে মহারাজার হাতকে শক্ত করব। তাই আমরা এখানে আমাদের মহারাজ আছেন, আমাদের মহারাজ আমাদেরকে বক্তব্য শোনাবেন, ভালো ভালো কথা আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন। আপনারা সবাই অপেক্ষা করুন, কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মহারাজ আপনাদের সাথে কথা বলতে যাচ্ছে। প্রথমে আমি বলবো বন্ধুগণ, আমরা আর এখন আগের দিন নয়, আমাদের দিন পাল্টিয়ে গিয়েছে। সব আমরাকে এখন কোনো সরকার, কোনো রুলিং গভর্নমেন্ট আমাদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে কিনতে পারবে না বন্ধুগণ। কেননা আমরা লড়াই করছি আমাদের মৌলিক অধিকারের জন্য, আমাদের সাংবিধানিক অধিকারের জন্য আমরা লড়াই করছি বন্ধুগণ। আমরা শেষ আমাদের মহারাজের যে কথা যে আমাদেরকে বলতো, हारेंगा तो हारेंगा, जीतेंगा तो जीतेंगा, लेकिन लास्ट फाइट करके दिखाएंगा बोल के हम लोग को जो बोला था, इसलिए हम लोग भी आज लास्ट फाइट करने के लिए हम लोग प्रस्तुत हो रहे हैं। তাই আমি বলতে চাই আপনাদেরকে, আপনারা যেখানেই থাকুক না কেন, আপনারা আসুন, এখনো আমাদের কাছে সময় আছে, আর কয়েকটা দিন আছে, আপনারা আসুন। আজকে আমি আবারও শুনেছি এখানে আরো আমাদের মাঝে এসেছেন অন্যান্য রাজনৈতিক বৃন্দ, 11 ফ্যামিলি 50 ভোটার না কত 50 না 55 ভোটার আমাদের এখানে এসেছে বলে আমি শুনেছি। ওদেরকেও আমি স্বাগতম জানাই, ওদেরকেও আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনারা আসুন, হাতে হাত মিলিয়ে আমরা একসাথে কাজ করব। তাই আমি দীর্ঘায়ু কথা বলতে চাই না। আমার কমলপুর 45 কনস্টিটিউয়েন্সিতে আমাদের মহারাজ আমাকে ক্যান্ডিডেট বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আপনাদের হাতে আমি হাত জোর করছি, আপনারা আসুন, মহারাজের হাতকে শক্ত করার জন্য আনারস মার্কায় ভোট দিয়ে আমাকে জয়যুক্ত করুন, এবং আমাকে নয় আমাদের মহারাজকে জয়যুক্ত করবেন। তাই আমাদের চেহারা দেখে নয়, মহারাজের চেহারার দিক দিয়ে দেখে আপনারা ভোট দিন বন্ধুগণ। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবো, আপনারা সবাই মিলেমিশে 16 তারিখ উৎসবের আনন্দের মাধ্যমে গণতন্ত্রের অধিকারটা আমরা যাতে আদায় করতে পারি বন্ধুগণ। তাই আপনাদের কাছে আমার তাই অনুরোধ থাকবো, আমরা আনারস মার্কায় ভোট দিয়ে আমরা আমাদের মহারাজকে জয়যুক্ত করব। আমার 45, 46 দুটোটা কনস্টিটিউয়েন্সিতে যাতে আমরা তিপ্রামথা জয়যুক্ত করতে পারি, আমি আপনাদের কাছে হাত জোর করছি। এবং আমার আর বেশি কথা বলবো না, আমাদের মাঝে আছেন আমাদের মহারাজ, আমাদেরকে আরো সুন্দর সুন্দর কথা বলে আমাদেরকে বুঝাবে এবং শোনাবে। তাই আমি দীর্ঘায়ু বক্তব্য রাখছি না, আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম। মহারাজা লং লিভ, তিপ্রামথা লং লিভ। হ্যালো বেলানে হাম ভাই, দিদির জন্য একটা সবাই মিলে জোরদার একটা হাত তালে সবাই মিলে বেলাইনো হাম ভাই যত না tabuk chini bubagra kok samani sikang joining program tongo o joining ni হ্যালো বুবাগারা যখন স্টেশন কাফুর যতরা পার jatra pal kaya bakla koi na jatra আর কি ফাখুরা দে bubagra kok samani sikang a koi nai a koi nai jara joining khaina koi nai Parmeshwar Deborma, Lalthangmoy Halam, Lalringsom Halam, Nirmal Deborma, Romininga Halam, Pranab Kumar Halam.
हो रहा है, ज्वाइनिंग बाद में कर ले, पहले लोग को घर भी जाना, अंधारा हो रहा है, ठीक है ना? ज्वाइनिंग बाद में कर ले, आप लोगों को देर भी हो रहा है ना, घर भी जाना है। हाँ, थोड़ी देर के बाद सबको घर में भी पहुंचना है। ज्वाइनिंग बाद में कर। आंगपुलोनो नरकनो खुलुंगमास कांगिया फारोक खुलुंखा सब लोगों को। सीनियर लीडर्स सुरमा कमलपुर से, आज टाइम कम है जोराकुरुई, तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहां में ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, YTF, TWF, टिपरा मोथा प्रेसिडेंट, सीनियर लीडर्स, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलने आया हूं। हमको जीतना है ये इलेक्शन। हम लोग जीतेंगे? यस और नो, हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये इलेक्शन हम लोग तभी जीत सकते हैं, जीतेगा अगर थानसा हुआ ना, एकता हुआ ना, मुनखाट हुआ ना, तो जीतेंगे। कमलपुर सुरमा में आज तक कभी भी त्रिपुरा का इतिहास में कोई आंचलिक पार्टी कॉन्टेस्ट नहीं किया, लेकिन ये इतिहास में पहली बार है कि एक आंचलिक पार्टी 42 सीट्स में फाइट कर रहा है, और कमलपुर और सुरमा में भी फाइट कर रहा है। और हम लोग फाइट हारने के लिए नहीं कर रहे हैं। कमलपुर में डायरेक्ट फाइट है बीजेपी मोथा के बीच में, सुरमा में भी डायरेक्ट फाइट है बीजेपी और मोथा के बीच में। आज कमलपुर और सुरमा में ना CPM है ना कांग्रेस है। 50 आदमी का रैली नहीं निकाल सकता है ये लोग आज सुरमा और कमलपुर में। तो जो लोग CPM को या कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, आप अपना वोट नष्ट मत करो। इस बार नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, अमित शाह को, मनोज कांति देव को, बीजेपी का MLA को सिर्फ एक ही पार्टी जवाब दे सकता है, और जवाब पार्टी का नाम है ये लोग सब बोल रहे हैं मोथा मोथा, हमार माथा खराब हो गए। सब जगहते मोथा आछे, आम्बासाते मोथा, सुरमाते मोथा, कमलपुरे मोथा, आश्रमबाड़ी मोथा, मजलिसपुरे मोथा, खोआए मोथा, पानी सागरे मोथा, मोथा ही मोथा है। क्योंकि मोथा ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप लोग यहां में आया है, आपको बुबागरा का बात सुनना है? ये ठीक है? अगला मेरी शामिल अगला 2 दिन में ये दोनों मेरा जो बोलता है ना, महाराजा सांप्रदायिक है, महाराजा बंगाली को पसंद नहीं करता है। यहां में जो भी बंगालीज है, तिपरासा है, हिंदू मुसलमान है, मैं बोलना चाहता हूं, ये बंटी और बबली है।
ठीक है, सच बात बोले, बीजेपी बहुत रुपया खर्चा करेगा। गुदौक मिलेगा भाई, गुदौक मिलेगा। अभी बीजेपी बहुत रुपया खर्चा करेगा, बहुत झूठ बोलेगा। 2018 में बोला रेगा 340 টাকা বেকার বাটা হবে, বুড়োয়ে স্মার্টফোন পাওয়া যাবে, মিস কল করো চাকরি পাওয়া যাবে। मिला? नहीं, अगरतला में तो बोल रहा है मिला। इसको क्या बोलता है कॉकरोक में? जोर से बोलो, क्या बोलता है? और जोर से बोलो, क्या बोलता है? ठकाई मतलब धोखा, जुमला। ये लोग 2018 में ठकाई दिया, पावर में आया। अभी 5 साल तक कोई नेता दिखाई नहीं पड़ा। सब सुनो सुनो सुनो, 2023 में वापस नेता लोग आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, आसाम से आ रहा है, बोल रहा है उन्नति होबे, तुम्ही ত্রিপুরাল্যান্ড ডিমান্ড করো না, উন্নতি হবে, তোমার চাকরি পাওয়া যাবে, রাস্তা হয়ে যাবে, ব্রিজ হয়ে যাবে, হাসপাতাল হবে। 2028 में फिर से ये इलेक्शन खत्म, 2023 में वापस गुड बाय, वापस इलेक्शन, वापस आएगा। ये लोग नेता लोग इलेक्शन के लिए फाइट कर रहा है, बुबागरा नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट कर रहा है, आपके लिए फाइट कर रहा है। मैंने बोला था कि नो कॉम्प्रोमाइज। पहला बार एक आंचलिक पार्टी ने 60 साल में दिल्ली जाकर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपके लिए, आपके लिए। अब आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि 2023 2 तारीख को, नहीं ठीक है, 2023 2 तारीख को किसको वोट करना है? किसको वोट करना है? इसका नाम क्या है? मेरी अनारस। और इसका नाम क्या है? श्यामल अनारस। आप लोग वोट करेगा कि नहीं? और जो सीपीएम का है, जो कांग्रेस का है, हम आपको एक बात बोलना चाहता है, आपको कोई रक्षा नहीं कर सकता है, आपको कोई सुरक्षा नहीं दे सकता है, सिर्फ तिपरा मोथा का वॉरियर्स कर सकता है। और जो लोगों को घर जाना है, आप लोग सब 1 मिनट उठिए प्लीज। जो लोग जा रहा है 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, 1 मिनट, सब लोग उठो। हमारा एक वॉरियर का नाम था प्रणजीत नमशूद्र, जानता है कि नहीं? आप लोग भी उठो, आप लोग भी उठो वहां में। प्रणजीत नमशूद्र के लिए सब लोग 1 मिनट के लिए साइलेंस रख सकता है? सब लोग। ये जो बुरी लोग हैं उनको भी खड़ा होने बोलो, जो बैठा है, जो वहां में बैठा है, वहां में सब लोग सिर्फ 1 मिनट के लिए प्रणजीत नमशूद्र जिसको मार दिया गया था, 1 मिनट के लिए उसका श्रद्धांजलि के लिए 1 मिनट के लिए चुप रह सकता हम लोग? स्टार्ट नाउ।
ओके। जो मीडिया लोग कवर कर रहा है ना, ये त्रिपुरा का इतिहास में पहले बार है कि इतना तिपरासा लोग ने बंगाली का श्रद्धांजलि किया 1 मिनट चुप होकर। आप लोग सब अपने आप को ताली मारिए। ये है थानसा, ये है एकता। हम लोग सांप्रदायिक नहीं है। 2023 का इलेक्शन में कमलपुर भी हम लोग जीतेगा, सूरमा भी हम लोग जीतेगा। Dr. Yafa, जीतेगा तो, हारेगा तो, लेकिन श्यामल और मेरी वन लास्ट फाइट सबके साथ करना पड़ेगा। थानसा होगा यहां में। बुबागरा आपके लिए फाइट कर रहा है। बुबागरा का तबीयत ठीक नहीं है, तभी भी मैं यहां में आया हूं। इसके बाद मैं प्रणजीत नमोशूद्र के घर में भी जाऊंगा, उससे मिलूंगा भी। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं हाथ जोड़ के, एक संग झगड़ा मत करो, एक हो। अगर हम लोग एक होगा, मणिपुरी, बंगाली, मुसलमान, हिंदू, तिपरासा सब, तब हमको कुछ मिलेगा। वरना ये नेशनल पार्टीज हम लोगों को थकाई करते रहेगा। ये फाइट नेता बनाने का नहीं है, ये फाइट हम लोगों का 14 लाख बुकुंगबारा जो गरीब में, गांव में जो गरीब लोग हैं, उनको जस्टिस और इंसाफ देने का है। और ये फाइट आपका है। आप लोग के पास मोबाइल फोन है। मैंने इतना क्राउड बहुत दिन के बाद देखा है। आपके पास मोबाइल फोन है? थोड़ा टॉर्च लाइट ऑन करो तो। ये मीडिया ये अगरतला जाना चाहिए, ऐसा करके। थोड़ा सा कैमरा वाला लोग थोड़ा यहां से शामिल, थोड़ा सा ये देखो। हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। हम लोग चिकन पार्टी 2023 में खुद ब खुद सरकार बनाएगा। हमको ना बीजेपी चाहिए ना सीपीएम। ये बार तिपरा मोथा अपना गवर्नमेंट बनाएगा। सब लोग एक आवाज में चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी शासन, चीनी हाँ, चीनी शासन, तिपरासा, तिपरासा, तिपरासा। बेलाई बेलाई नो हम भाई, आई लव यू, आई लव यू। आपने जितना मुझे दिया है, इस बार बुबागरा हानी बुसा को कसम खा के बोलता है, हम लोग जीतेगा, 100% जीतेगा। Belai no hamba jatra fan klai bol bangai. Bubagra ke, bubagra ke, bubagra ke। और यहां में हमारा चाय बागान का जो वर्कर है, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको अब हिंदुस्तानी को, अब मैं एक बात बोल रहा हूं, यहां में बाबूलाल सतनामी भी है। एक बार एससी को दिया, नेक्स्ट टाइम हिंदुस्तानी को देगा, उसके बाद वापस हिंदुस्तानी को देगा। ऐसा करके हम लोग एक बार यहां से वहां करेगा, आपको अधिकार देगा। देखो देखो देखो, मेरा हिंदुस्तानी को आपको बोलना चाहता हूं, आपको स्कूल चाहिए मैं दूंगा, आपको पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए मैं दूंगा। जो लोग आपको थोड़ा सा दारू देकर आपका वोट छीनते हैं ना, उसने 70 साल में आपको भिखारी बनाकर गरीब रखा है। मैं आपको, हम सबको अधिकार दूंगा। अगर ये बात तैयार है तो हम लोग हैं। गोपाल, वोट से ज्यादा अधिकार के लिए बात करो। आपको एमएलए कम, अधिकार चाहिए। जब महाराजा खुद ब खुद नहीं लड़ रहा है, सबके लिए लड़ रहा है, खुद एमएलए नहीं बनना चाहता है, सबको अधिकार देना चाहता है। हिंदुस्तानी लोग भी पहले अपने लोगों को अधिकार दो। मुसलमान को, मैं आपको प्यार करता हूं, ये देश आपका, ये जमीन आपका। और कोई भी अगर आपको जिहादी या पाकिस्तानी बोलेगा, सबसे पहले बुबागरा उनको डंडा मार के, आप लोग झुको नहीं, झुकने से मिलता कुछ नहीं है।
झुकने से कुछ नहीं मिलता है, ये आपका अधिकार है, हम लोग सबका अधिकार है। हम लोग छीन के अपना अधिकार को, अपना भविष्य को बनाएंगे। बेलाइनो हमबाई खुलुंखा, धन्यवाद। हेलो हेलो बुबाक रानी बिसिकांगनो जॉइनिंग खाइना बगे कोइनाय जॉइनिंग नानाय रक परमेश्वर देबबर्मा लालथांमय देबबर्मा लार्लिंग सन हालाम निर्मल देबबर्मा रोमिंगा हालाम प्रणब कुमार हालाम किशोर देबबर्मा समीर देबबर्मा अंजलि